नमस्कार चलतु साइनु कौन पाठ पढ़ी देखा आईटा कौनटा टाइगर ये टाइगर ना ना ये टाइगर ये टाइगर टाइगर नहीं काऊ लायन लायन कौन कौन कहूँ छुआटा मोर ये क्या है एप्पल ये बनाना वेरी गुड एटा एप्पल तलटा रे एटा 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 काऊ 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 माने हैला हमाटा हैला एटा कोनटा माइटा एटा कोनटा को फिश एटा इटा डक वेरी गुड एटा इटा इडियट एटा कोनटा इटा कह देला कह मना गोट व्हाट एटा इटा रे बटअप हॉर्स आउ कोन कोनती ताकू हस आउ गोटे घोड़ा गोडा आउ ए सबै गुडा टिक टिक चल मेरे घोड़ा टिक 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 आम देशर ना कौन भारत एटा होची भारत इंडिया दिया हाँ आउ एटा कोनटा गाड़ी जीप गाड़ी जीप गाड़ी एटा कोनटा आइटा फिशटा पिस्ता फिशटा को आउ कोन कोनती बाछो वेरी गुड एटा कोनटा इटा काई काइट को आउ कोन कोनती गुड़ी गुडी माता गुडी हाँ 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 ए गुडी रे महा हाँ এইটা কোন যেটা চিরি ଦେଇଛ ପୁରା ବହିଟାକୁ তুমি ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେଇଛ ସେ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ ସୁନା ମାମା ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ তুমি ପଢ଼ିଦେବ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଏଇଟା କୋନଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଦିଅତା ସେଟା ଥାଉ ଏଇଟା ଅଠା ଲଗେଇଦେବା ସିଲେଇଦେବା ଏଇଟା କୋନଟା ଏଇଟା ନୂଆ ବହିଟା ଏଇଟା କୋନଟା କୁହ ମାବାଇଟା ଏଇଟା କୋନଟା ଏଇଟା টাইগার ଲାୟନ লায়ন ଲାୟନ ସିଂହ শিও ଆଉ বইটা চিরিকি পুরা ইয়ে করে এইটা কোন ইটা পুষা পয়সা মনি কুহନ୍ତି ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 মাতা এটা বেন্টা সিডি দেছি এইটা কোনটা এইটা পিয়াজো ପିଆଜ ପିଆଜକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅନିଅନ নাই পিয়াজো ଅନିଅନ ବି କୁହନ୍ତି ତାକୁ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା କୋନଟା ময়ো ମୟୂରକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପିକକ୍ কক এইটি কিଏ কুইন কুই রানী নানি এইটা কোনটা বুঝা ওকে মূষাটা কামি মূষাକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ ର୍ୟାଟ୍ নাই বিয়াত ର୍ୟାଟ୍ କାମି ଦେ ମୂଷା କାମି ଦେ ଟିକେ ସାଇନ ହାତରେ ର୍ୟାଟ୍ এইটা କୋଉ ଫୁଲ ସାଇନ ତ ଏଇନା କହିଦେବ ସନଫ୍ଲାୱାର ফুয়া ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ তুরকে ফুয়া এইটা କ'ଣ ଏଇଟା এটা টাইগার ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟାଇଗରକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି হাউ ଟାଇଗରଟା ସିନା ସେମିତି କରେ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟାଇଗରକୁ ଟାଇଗରକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି এইটা କ'ଣ Tot aboya ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଅମ୍ବ୍ରେଲାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି Tota ଭେରି ଗୁଡ୍ এইটা କ'ଣ Eta auto gadi এটা ভ্যান গাড়িটা ভ্যান Bian এইটা କ'ଣ Bayum এইটা সিনা বেলুন এইটা এটা চোকো হুইল Hui ଆଉ এইটা କ'ଣ Dona ଝରଣା ନାଇଁ ମାମା ଏକ୍ସରେ Eta এইଟା কোনটা Bayum ବେଲୁନକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ୟୋ Awa ୟୋ Mati କୁଇନ୍ ପରା ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛି ସାଇନ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ Dabia ଜେବ୍ରା ଜେଡ୍ ଫର୍ ଜେବ୍ରା Tipuri dabia ହଁ ଏଇନା ଅ ଆ ପଢିଦେବ ଗୁଲି ମନ ଏଇଠି ଅ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଲି ଅ କାଇଁ ଅ Ada ଭେରି ଗୁଡ୍ ସାବାସ୍ ଆ ଆ
এইটা আ অরে হেলা অরট এইটা কি এইটা হেলা আই Ai. ই রে হেলা ইটা Ai bati. মাটি নাই মামা ইটা Ai tu. Ai. Bituka. ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏତିକି ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ A fish.